Ассалому алайкум бародарози, хуш омадед ба канали ман Ибн Сино. Марҳамат кардури подписат кунед. Ин канали Ибн Сино дар бораи ҳаёти бародари муҳоҷири тоҷик ва бемориҳо меравад. Ҳамин канале ки дидед дури подписат кунед ва TikTok ҳам дури подписат кунед. Дар видеоро дар TikTok мегузорем. Имрӯз рӯз ки рӯзи кори ман набуд, ман дар хона будам, ака ба ман занг зад барои як фарзанд ба пеши ман овардан. Фарзанда ба назди ман овардан. Фарзанд бемор шудаги аст. Аз чӣ бемор шудаги аст бародар азиз? Ман ҳазорҳо бор ба шумо мегӯям ки бародарои азиз, ҳамин дорӯе ки фарбешавак, хароб шавак ё ки дигар доруро шумо бе иҷозати доктор нагиред. Чӣ барои ки мақсад дар организм вайроншавии гормонҳо дида мешавад, осложнениҳо бисёр дида мешавад. Ҳамин додаре ки дар назди ман аст, ин фарзанди ме ака аст. нигоҳ кунем ки ака намешавад дар ин YouTube ё ки дар TikTok видеоҳое ки мақсад чӣ хел ман гуноҳи чирк фасода ман гирифтам, ин нишон намедиҳам, чунки мақсад канала заблокировать карда гирифтам. Як бор ҳамин сабаб баъди бора намехоҳам кор кардам. илтимос аз ҳама шумо хоҳиш мекунам, ҳамин корро дигар такрор накунед. Биктор агар 1001 бор барои харбшавӣ, фарбешавӣ агар шуморо рекомендатсия мекунанд, бе иҷозати доктор шумо нагиред. Шумо аввал анализ месупоред, як ташхис мегзаред, баъд шумо барои фарбешавӣ, харбшавӣ дигар витаминҳоро гиред. Ин хел дорӯи барои фарбешавӣ шумо нагиред. Шумо ба илтимос бародарон нагиред ин доруро. ҳамин додаре ки мебинед дар назди ман муддати 4 рӯз шудаги аст ки ҳамун дорура истифода бурдаги буд. Баъди доруро истифода бурдан дар танаш намхали олачакҳое ки мақсад чирк гуноҳи намхали тамоми баданашда бисёр пайдо шудаги буд. Аз ҳама аҷибаш ҳамин ки дар ҳамун тухмои мардӣ ки мақсад мебинед, ин дору бисёртар дар ҳамун тухмои мардӣ мақсад бисёртар фасод мегирад. Барои чӣ? Барои ки оянда бенаслӣ оварда мерасонад. ман дар мушоҳидаи кории худам бисёр дидам, вале бо имрӯзам дар назди худам ба чашмон буд дидам. Худам тоза кардам, ҳамаро дидам. илтимос бародаро, ҳамин корро дигар такрор накунед. ва гуфтанӣ ҳастам ки касоне ки дар канали ман обуна мешаванд, подписчикои ҳақиқии ман мешаванд, инҳоро ман дастгирӣ мекунам. оянда ман 5000 билет мемонам барои дастгирӣ кардани бачаҳои муҳоҷири тоҷик. касоне ки мақсад 2000 мақсад дастгирӣ мекунанд, ва ёра ҳам стоматология бепул мешавад, ҳам больницашон бепул мешавад. ман насиб карда бошад, как русо мегӯянд ки разработка карда аздам, мақсад мо тариқи билета 5000 мемонем. Билет касоне ки мехаранд оянда тавбатҳои бепул мешавад. Стоматология бепул мешавад, яъне тавбатҳое ки 7 рӯз 8 рӯз барои хронический простатит, барои гурда, барои дигар бемориҳо бепул мешаванд. духтуроро ман худам дорум. лор дорум, уролог дорум, хирург дорум, детский хирург дорум. ҳамаи доктурои касали бемории рака дорум ва терапевт дигар бемориҳоро духтуроро ман худам дорум. илтимос бидорем дастгирӣ кунед ва фаромӯш накунед ки ман дастгирӣ карда ҳастам барои шумо. ман медонам ки мақсад баъзани шумо мегӯед ки бепул духтуро ҳадид гап намезананд. гапи дуруст, 100% гапи дуруст аст. вале нигоҳ кунед бародарои азиз. бале вақте шумо маро дастгирӣ кардед, ман қасам ба худо валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам мехӯрам ки ман шуморо дастгирӣ мекунам. касе ки дастгирӣ мекунад, дастгириш мекунам. касе ки подписчики ҳақиқии ман мешавад, дар ҳақиқат ман авая уважат мекунам. дигаронам уважат мекунам. ин бо бисёртар уважат мекунам барои ки маро дастгирӣ кардед. ин ҳамин хели рӯзо, ин ҳамин ба рӯзош, ин ҳамин хели ҷавоное ки 22, 24, 25 сола меояд ба назди ман. манам кӯшиш кардам дастгирӣ кунам. ин бо додара ки дар поёни камер истодагӣ аст, бачаи 18-19 сола. ин яка дар назди ман ҳамин хели ҷавоно бисёр ба назди ман муроҷиат мекунанд. ман намегӯям ки ман духтури крутоям. хай дар шаҳри Москва хондем, таом кардем. ба фикрам ки як чиза бо мефаҳмам, метонам. уҷа аллакай опытман бисёр шудааст. ман ба ягон кас кордор нестам, ба ягон корҳои дигаро дахолат надорам, ба ягон гурӯҳам хуш нестам. маро хуш накунед. ман кӯшиш кардам барои шумо дастгирии шумо бошам. тамом.
و کجا شما بگین که مقصد همین کار چی خیلی بود چی شد همین برادرها بفهمده بیگزار برادرها بفهمه که همین خیلی کارو در حقیقت دیگه نشود. سلام علیکم برادران. گپی که دکتر احمد میگه جان داره بهروز دکتر بهروز جان داره همش درست است 100%. اولش که هم رکلامایی که میکنن در اینترنت رو باور نکنید. های پیش خودم هر که باید خودش تدبیر خودش باشه. بله. های پیش خودم رفته خریده و خورده و من زور میشه ما پهلوان میشه ما فربه میشه ما خراب میشه این کارا نکنید. برای دو دوری فقط در جا فایده کرد در 3 جا ضرر میکنه. درسته. دیدیم این که همین کانالی دکتر دا اگر تونین آبونه شوین شرایط کسی که شرایط داره برای فایده خودش برای آینده خودش این بدنی که ما داریم اولش که طبیب ما الله های بله الله های از خداوند نمونه که از خداوند مونده همه چی میمونی. دویم این که دستگیری شما ما همین برادر با این برادر گشته ما را دستگیری میکنه. یه روزه میشه این شهری مردم های یه روزه میشه که آدمی دکتر در کار میشه میدونی پیش کی روی کده مراجعت کنی. تونین آبونه شوین پرپیسات کنین بلیت های همی برادر که تیار شد بلیت های همی دستگیری کنین خرین با آینده شما در همون روی خط همی دکتر میمونید و سری بغان خطی و تلفن میکنید به پول نشان و کم در بخیرم هم ویدیو را کم دارم خیلی سوستره کنم و گفتنی هستم برادر عزیز که نگاه کنید 5000 میمونه 5000 بلیت میمونه وقتی بلیت هم میخری مثلا بلیت وقتی خریدی اونجا علاقه ما اسبابایی که مثلا برای استоматология در کار میشه بسیار تو زنگ زده که مثلا برای استоматология заказ کردگی ما دیگه دولت رو میبیارن مثلا заказ کردن یا دو اینوستر پیدا شدن ما را بسیار دستگیری کردن یا دستگیری کردن و شما را دستگیری کنید 5000 بلیت میمونه 5000 2000 به نهایت برای لیسانس گرفتن برای این وایش به نهایت قیمت است аппаратур بهاد قیمت است. من برای شما کوشش کرده هستم کسانی که مثلا 5000 من میمونه 5000 میمونه کسانی که بلیت میگیرن میدان توباتشون به پول میشه برای دندون هم به پول میشه برای توباتشون به پول میشه پراستاتیش میشه گرده در میکنه گیماروی میشه چیزی میشه نمیشه فرزند در شهر مسکو مثلا میخواد که ابریزنش کنید میای ابریزنشم به پول میشه تمام. خیلی شانس با فیلم یگان کس شما را گفته اگه نیسته اینا من گفته هستم نشون آینده کش میکنم یوتیوب انتا میکرفونم و دیگه برادرو مقصد کنکورس میمونن شما 2000 سرانو دیگه رو رسول میکنه بیچی برد نمیکنه همین مورم که باشه یک بار دستگیری کنید هیچ گم ندارم. من برای کاری خیر شما گفته هستم شما را دستگیری کردم. من میدونم که بسیارتون پیشی دیگه دکتر روس میره که پریزنامه تو نمیکنن даже من این چیزا با خوب میدونم برای یک دکتر رفتن پولی کلان رسول میکنه اینا من با زبان گفته میتونم و گفتنی هستم برادرها بدون دستگیری کنیم این جای شوخی نیسته خیلی همی حالا دیدین این همی دودرک جوانه ولی 23-24 ساله ولی گفته از زمان خیلی جوانو پیش من بینیم حال بسیار مردک های 40-45 ساله همی بیان پیش من مقصد خیلی وقتی که دکتر شدی علاقه در آدمو در کار میشه وقتی که مستر شدی در ماشین در کار میشه من هم خیلی کوشش کرده هستم من رو نمیخواستم همین ویدیو را کردن بعضی ها تو میدونید در همون پایان کامپیوتر در مینویسید که شما ای تاجیکستان تکردیم شما را گپوی میکنیم به زمین نویسید که شکرانه خدا ما را در هم دولت ما واجد میکنه در همین جا واجد میکنه برای که به یکم کس کاردار نیستیم التماس گپوی خوب بنویسید همین کانال دیدید تو پادپیسات ساکید یگان دیگه چی نداره و گفتنی هستم باید زیر برگرد گفتنی هستم که التماس برادر عزیز دارو برای خراب شوی و فربه شوی نخرین برای خراب شوی بسیار پرژنیونی ها تمشو کنید شما خراب شدن میتونید حتی بعضا حالاتوی میشه که بیماری سخن دیابت میگن های اورا کمتر مشکل خراب شدن شد ولی که در خودت خرابی
мақсад кӯшиш кӯ ҳазор як витамине мақсад витамине ки истифодаш мебарӣ ва ё ягон залал надорад ё мевагиҳо истифода мебарӣ допустим фарбе шудан мумкин аст инсонда илтимос дига ин корро такрор накунем то дарак ба худо қасам то ман чирки гуноҳ гирифтам 10 бор мурди зинда шид ин хеле ҳолатҳо дар пеши ман бениҳоят бисёр мебиёянд ҳамин корро дига такрор накунем ҳайн ҳамин рости гап намехостам видеоро кунам лекин ҳамин акара илтимос кардем ака биё ҳамин видеоро кунем ба дигаро даже ҳамин дарси ибрат шавад ки ҳамин корро дига такрор накунам аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад худо танду сиҳат бошад ман ҳам намехоҳам шумо дард дошта бошед пеши ман биёед худованд танду сиҳат бошад ҳеҷ маҳал ба доктор муроҷиат ҳам даже накунем худо нигаҳбонтон бошад саломат бошед